क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? अबू जर। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ। अली, हुक्म खलीफा को नहीं सुना आपने? खलीफा का हुक्म है कि अबू जर को कोई रुखसत करने ना जाए। बस इतना जानता हूं कि अली कुएं खोदने में बहुत माहिर हैं। ये भी सुना है कि जमीन की तहों में पानी की आवाजें कुल भी सुन लेते हैं। आप मेरे खलील बन जाएं, मैं आपका इस्माइल। मुझे बलवाइयों के सामने डालकर कुर्बान कर दीजिए। बनी उमैया के वालियों की बदकिरदारी का यह आलम था कि दामन खलीफा भी बेदाग न रह सका और उनके सर ये तोहमत आई कि उन्होंने गफलत से काम लिया है। धोखा, हमेशा धोखा। और खलीफा की अंगूठी कुएं में नहीं गिरी थी। खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल हो चुका है और शहर पैगंबर मदीना शूरिश व इस्तराब की लपेट में है। कोई नहीं जानता कि आइंदा खलीफा कौन होगा। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन आफत ज़दा दिनों में मसलहतन खाना नशीन हो गए। गमज़दा और परेशान हाल लोग मस्जिद में जमा थे। साहिबान राय सर जोड़ कर बैठे थे ताकि खलीफा से महरूम होने वाली अबा के लिए खलीफा मुअय्यन करें। खलीफा मरा है या खिलाफत? तुम सब सोग में बैठे आसमान को तक रहे हो कि खलीफा आसमान से नाजिल होगा। मोहम्मद खातमुल अंबिया थे। ताज्जुब है, खलीफा को रुखसत हुए 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक रिदाए खिलाफत किसी ने नहीं ओढ़ी। खलीफा मरहूम की मौत की खबर नए खलीफा की जानशीनी की खबर के साथ जल्द से जल्द शहरों तक पहुंचनी चाहिए, वरना ममलिकत का हर इलाका कुत्ते के मुंह में हड्डी के मानिंद हो जाएगा। तुम लोग और तुम साथ जो कि तलहतुल खैर और सैफुल इस्लाम जुबैर के साथ अहले शुरा में से थे, मिलकर मशवरा करो। हमें वो हाथ चाहिए जिसकी हम बैअत कर सकें। अबुल हसन नहीं दिख रहे हैं। यही तो सवाल है जो कई रोज से अरब एक दूसरे से कर रहे हैं, जबकि अली जुल्फकार चलाने के बजाय बेलचा चला रहे हैं और कभी खुदाल हाथ में लिए कुआं खोदते हैं। क्या उनको यह कहते हुए नहीं सुना कि अपनी फटी हुई जूतियों को भी अरब पर हुकूमत के बदले नहीं दूंगा? और कभी कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया मेरे नजदीक एक बकरी की छींक से ज्यादा भी बदतर है। उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है तो क्या हम उनसे मुंह ना मोड़े? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अली इस वक्त भी अपने घर में बैठे हुए हसन और हुसैन के उन जख्मों का मदावा कर रहे हैं जो खलीफा मकतूल का दफा करते वक्त उनको तलवारों से लगे थे। अगर वो खलीफा मकतूल के सोगवार हैं तो होने दो। तुम अपने दरमियान से खलीफा का इंतखाब कर लो। करो इंतखाब। बताओ तुम में से कौन बैत लेने के लिए तैयार है? करो, तयन करो। तलहतुल खैर या सैफुल इस्लाम जुबैर? तुम कहो। जब तकदीर ने मेरे लिए लिबास खिलाफत तैयार कर दिया है तो पहनना ही पड़ेगा वरना गुनाहगार हो जाऊंगा। देखना उम्मत क्या चाहती है। उम्मत खलीफा चाहती है शेख। अब तुम अपने दरमियान से किसी को खलीफा मुंतखब करो।
السابقون السابقون اولئک المقربون۔ سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو۔ ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے مومن۔ تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے۔ اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی۔ خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا۔ میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں۔ خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز، اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں۔ آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں۔ چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کسی بھی بنیا یا بقال سے خریدا جا سکے۔ یہ خلافت کا شجر جسے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جو سید الشہداء حمزہ کے ٹکڑے جگر، جو رسول خدا کے شہید دندان مبارک ہزاروں شہداء بدر و احد و خندق و خیبر کے خون کا ورثہ ہے۔ للہ اسے پامال نہ کرو۔ رشتہ داری کی بات ہو تو علی اہل بیت سے ہے، شمشیر کی بات کرتے ہو تو دین محمد ذوالفقار علی کا احسان مند ہے۔ اگر دیانتداری دیکھتے ہو، جو چاہو مجھے کہنا، اگر علی کی ایک لفظ کو میں تم سے لاکھوں درہم میں نہ خرید لوں۔ حکومت اور قضاوتی امور میں گزشتہ خلفاء نے بارہا علی کے در پر دستک دی ہے۔ خلافت کے لیے پاک اور طاہر ہاتھوں کو تلاش کرو میرے بھائیو۔ سنو، علی نے خلیفہ عثمان کی دفاع کے لیے رسول کے نواسے حسن اور حسین کو قربان گاہ بھیج دیا۔ خدا کی قسم، صالح ترین مرد ہمارے درمیان علی ہے۔ ہاں بے شک، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب علی سنبھالیں۔ وہ قبول نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ اصرار کریں۔ کہتے ہیں وزیر بننا میرے لیے امیر بننے سے بہتر ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابها۔ انصاف کیسا جبکہ علی جیسا علم نبوت کا دروازہ ہوتے ہوئے علی کو امت کی قیادت نہ دی جائے۔ حدیث نبوی نہیں سنی؟ من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ علی کی فضیلت میں کسی نے شک نہیں کیا حکیم، اصرار کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، اب زبردستی کریں۔ ذمہ داری عائد کرتے ہیں، شرعی ذمہ داری۔ آپ شورا کے بزرگوں میں سے ہیں نا؟ تو یقیناً شورا کی حیثیت سے بھی واقف ہوں گے۔ کیا خلیفہ مقتول اصحاب اور اہل شورا سے نہیں تھے؟ پھر بھی دیکھا بات کہاں تک کیا پہنچی۔ تم بلوی خلیفہ ہی چاہتے ہو نا؟ خلیفہ گڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں، خلیفہ رسول ہو مشکل یہ ہے جب ہمیں یقین ہے کہ علی عالم ترین، عادل ترین اور باتقوا ترین فرد ہمارے درمیان میں ہیں،
تو ردائے خلافت بھی انہی کے دوش پر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ابوالحسن پہ ذمہ داری عائد ہوگی. ساتھ دینے کا اقرار تو کرو. سن لیا آپ لوگوں نے؟ چلیں اب یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ابا محمد؟ ان کی خلافت کو ماننا ہوگا. انہیں بصرہ اور کوفے کی حکومت مل جائے تو کافی ہے. بھائیو، علی کی بھی ایک شرط ہے. راہوار اگر تحفے میں ملے تو اس کے دانت نہیں گنا کرتے عمار. ہاں، نہیں گنا کرتے. اگر تحفے میں 6 سروں والا اژدہا مل جائے جس نے خلیفہ کو بھی ڈس دیا ہے تو تب کیا کرو گے؟ ایھا الناس، اگر علی نے تمہاری پیشکش قبول کر لی تو وہ اپنے اجتہاد پر حکومت چلائیں گے. میں اپنے مولا کو خوب جانتا ہوں. اگر علی خلیفہ ہو گئے تو غصبی اموال کو اگرچہ وہ عورتوں کے جہیز کا حصہ کیوں نہ ہو واپس لیں گے. جو زمیندار ہو گئے ہیں، سواری کے لیے جانور رکھتے ہیں اور نازک بدن کنیزیں بھی رکھتے ہوں، وہ بھی جان لیں کہ ابن ابی طالب ان سب سے پوچھیں گے کہ کس طرح حاصل کیا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کیا، جہاد کیا، پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے، وہ بھی جان لیں کہ اپنا اجر و ثواب خدا سے مانگے، نہ بیت المال سے. کیا ان تمام شرائط کے باوجود اب بھی علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کے شرط و شروط ان دلجلوں کی پکار ہے. وہ لوگ ان شرائط سے ڈریں جنہوں نے بیت المال کو لوٹ ڈالا ہے. ایک ایک جو کے دانے کے بدلے اشرفیوں کے سکے لوٹے ہیں. یہ رلائے گئے لوگ کنویں میں گرے ہوئے ان کی طرح ہیں جنہیں علی کی عدالت کا سہارا چاہیے. ایھا الناس، ابوالحسن کی شرط قبول کرو گے؟ رو رہے ہو عمار؟ فتح مکہ یاد آ گیا جب بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پر دیکھا تھا، اور بلال کی اذان سننے کے بعد خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے.
بخن بخن یا علی، علی ابن ابی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بے جان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے۔ سن لیا؟ اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، ضمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر و رسوخ علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ کوئی ضامن نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا امیر، اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ علی اگر تمہاری ضمانت لیں تو قبول کرو گے؟ میں نے قبول کیا۔ سمجھ لو کہ جس کی علی ضمانت لے وہ خیانت نہیں کرتا۔ علی نے اس ضمانت سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور میرے منہ پہ تالا ڈال دیا ہے۔ اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں۔ یہ دو چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابو الحسن عوام کے کام میں مصروف تھے۔ اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے۔ ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریہ تک۔ اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں۔ زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں۔ سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر، اس کا قصاص لینا ہوگا۔ یہ بات ہے۔ ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے۔ ذرا سنیں تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟ ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے۔ خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے۔ ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں؟ عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں،
यकीनन शाम में माविया ने भी खून उस्मान का बदला लेने की ठान ली होगी। काश अबुल हसन मसलहत से काम लें। आओ इब्ने अब्बास, हज कबूल हो। कब्बल अल्लाह। हम फकीर तो फर्जंदान काबा के तवाफ ही में खुश हैं। उमरा की माजूली का हुक्म है। ये तो तकर्रुरियां हैं। तो क्या मुआविया को भी माजूल कर दिया? पहला हुक्म माविया की माजूली का था। फैसला आदिलाना है अम्मार, दानिशमंदाना नहीं। हाजी, अपने चचाजाद को मसलहत और जाहिरदारी की नसीहत न करना। अली मसलहत को किसी हक पर तरजीह दें। हुकूमत बगैर मसलहत अंदेशी की नहीं चल सकती है अम्मार। इलाही तुझी से उम्मीद है। तशरीफ रखिए। उस्मान इब्न हुनैफ वाली बसरे। हकीम, क्या बसरे की हुकूमत तुम्हारा हक नहीं? उस्मान इब्न हुनैफ या इब्न हुनैफ, कहाँ है? तरद्दुद से काम मत लो उस्मान, आओ। निकलो उस्मान, जितना जल्दी हो बसरा रवाना हो जाओ। हौसला रखो उस्मान। उस्मान, तुम कांप क्यों रहे हो? ये अली की हुकूमत का हुक्मनामा है। मोहम्मद के खुदा की कसम, सिवाय अपनी गफलत के किसी भी चीज से नहीं डरता। क्या इस दार फानी में कोई ऐसी चीज भी है जिससे डरा जाए? मरहबा उस्मान, मरहबा, खुदा तुम्हारे साथ है। सहल इब्न हुनैफ वाली शाम। लो सहल। अम्मार, माले गनीमत की तकसीम की बजाय हमारा ख्याल करो। शहर में हर जगह शोर हो गया है कि खलीफा के कत्ल करने वाले हम बलवाई हैं। हम लोग कब तक इस शहर में अजनबियों की तरह डर डर कर फिरते रहें और छुपते रहें? हम कब तक मुहाफिजों की निगरानी में सोएंगे? अबुल हसन इस तरह हमसे क्या सौदा करना चाहते हैं? अली सौदा करने वालों में से नहीं, उन्हें ताजिर समझा है। जिसने भी नाहक खून बहाया है उससे क़िसास लिया जाएगा। खलीफा का खून बहाने नहीं आए थे। फिर ये शोर शराबा क्या है? तो फिर ये तोहमत मैं अपने सर ले लूं? तुम इब्न अबू बकर, खलीफा मकतूल की ज़ौजा नाइला की गवाही के मुताबिक तुम हादसे के दिन हमला आवरों के साथ वहां थे। मैंने सुना है कि सबसे पहले खलीफा तक पहुंचकर उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले भी तुम ही थे। खलीफा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसकी वजह से तुम लरज उठे और उनका दिफा करने लगे? नहीं मालूम। नाइला की गवाही के मुताबिक वो तुम हो जो हमलावरों के साथ लड़े थे।
यकीनन तुमने उनके चेहरे देखे होंगे। अब बताओ वो कौन थे जिन्होंने खलीफा तक पहुंचकर उनको कत्ल कर डाला? मरहबा जनाब, मरहबा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। उमारत इब्न शाब वाली कूफा। उमारत इब्न शाब गायब हैं। मैंने देखा था, वो खेत में हल चला रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में वालियों के इंतखाब का मयार ज़ाती सलाहियतों पर मुश्तमिल था और किसी को ख़ानदानी असर व नफूज़ और क़बाइल व माशरती हैसियत के मुताबिक वाली नहीं बनाया गया। पैगम्बर इस्लाम के बहुत से दूर और नज़दीक के असहाब और तलहा व ज़ुबैर जैसे लोगों के नज़दीक जो ख़ुद को खिलाफत का मुस्तहक़ समझते थे, ये मयार काबिल तहम्मुल न था। कितनी बार कहूं कि मैं तेरा बाप हूं। अली, उमर, अली। क्या अली? अली को मार डाला? नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? साफ साफ बता तो। अली ने तुम्हें वाली कूफा बना दिया है। वाली कूफा? ये किससे सुना है बेटा? अम्मू अम्मार से। मस्जिद में वो लिपटा कागज पढ़कर सुना रहे थे। उस्मान ने मेरा कान खींचते हुए कहा, जल्दी खबर बाबा तक पहुंचा दो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेरे बाबा वाली कूफा मुकर्रर किए गए हैं। मैंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, अमीर बेटा अमीर। अब मेरे लिए ज़र्द रंग के चमड़े वाले जूते खरीदेंगे बाबा? नहीं खरीदेंगे। अमीर दादा, कभी पापा रहना देखा है? अली की हुकूमत में तुम मौजूदे देखोगे मेरी जान। कभी नंगे पैर अमीर को भी देखा है? कम से कम सुई तो देते जाएं, पैर से कांटा तो निकाल लूं। अगर तेरे लिए मैं चमड़े के जूते खरीदूं तो जरूर तेरी बहन भी अपने लिए गले का हार मांगेगी। अबा यजीद, लश्कर शाम के होते हुए खलीफा का पेट फाड़ के मार दिया गया। अगर जंग का हुक्म दिया होता तो अमीर शाम के गिरिया उजारी की नौबत न आती। मुझे आपके चचाजाद भाई के खून भरे पैरहान के बजाय हिजाज से आपकी बैयत की खबर लानी चाहिए थी। रात इतना गहरा है कि 100 लश्कर बद्र को भी निगल सकता है। जरूरत चारा जोई की है। पहले तदबीर फिर शमशीर है। क्या समझते हो, लोग किसकी बैत करेंगे? खलीफा के कत्ल के बाद हिजाज वाले ऐसे हाथों के तलाश में थे जो खून खलीफा से आलूदा ना हो। लिहाजा वो अली के हाथ थे जिन्होंने खलीफा का दिफा किया। तो अली अब खलीफा है।
तुम चालाक और होशियार सरदार हो, यकीन करते हो कि बलवाई अली की जुल्फ़िकार का मुकाबला कर सकते हैं? अली ही ने महसरा तोड़कर प्यासे खलीफा तक पानी भी पहुंचाया। सितारे आजकल हमारी किस्मत के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। खून खाही के लिए तो खून बहाया जाता है। इस बूढ़े और नातवान आदमी का खून बहाया गया है कि जिस पर लकड़ी और पत्थर की आंखें भी गिरिया कर रही हैं। अलम बनाओ उसका, हर जगह, हर मिंबर पर, कूचो बाजार में लेकर जाओ। आज के बाद यही सुर्ख और सफेद कमीज हमारे लश्कर का अलम होगा। मर्सिया खानी बर्पा करो। नौमान। जी अमीर। सुनो, फौरन फलस्तीन कासिद रवाना करो और अम्र आस को पैगाम दो कि अगर उसके हाथ में पानी का कासा भी हो तो रख दे और फौरन शाम पहुंचे। मुआविया की जानिब से अली को पैगाम। माविया यानी शाम, अली यानी मदीना। दूसरे मानों में इसका मतलब ये हुआ उमैया से हाशिम की जानिब। ज्यादा लंबी इबारत की जरूरत नहीं थी, 2 मुख्तसर लफ्जों में एक दीवान के बराबर लिख दिया। चलो बेटा, उठाओ उठाओ। बगैर तलवार के क्या कत्ल का आए हो? नौकर का क्या कसूर? मारने वालों को पहचाना? कैसे पहचानता? वो सब के सब नकाब लगाए हुए थे और मैं रहा मुसाफिर। अगर चेहरे खुले भी होते तो भी मैं न पहचानता। तुम्हें जंग का लुक्मा बनाया है बेनवा। तुम पर हमला करके इसलिए जख्मी किया है कि जब तुम अपने आका के पास जख्मी हालत में जाओ तो वहां कहा जाए कि अली के लोगों ने मुआविया के कासिद के साथ क्या किया है। जाओ उस कोठरी में आराम करो और जब रात की तारीकी छा जाए तो जंग की आग लगाने वालों से बचकर शाम रवाना हो जाओ। याद रहे, जख्मियों की देखभाल और असीरों का ख्याल रखना यह अली का शिवा है। और माविया से कहना कि अली ने तेरा न लिखा हुआ खत पढ़ लिया है और उसका दंदान शिकन जवाब रवाना करेंगे। या अली, उस्मान के खून भरे कुर्ते ने शाम के बेजानों को भी गिरिया करवा दिया। शाम की औरतें अपने बच्चों को अली के नाम से दशनाम सिखाते हैं और शाम के बूढ़े और जवान उन्हें जिगर से तलवारें बना रहे हैं ताकि आपको कत्ल करें। या अली, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अली से उस्मान का बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह की पनाह उस्मान के खून से। देख रहे हो तलहा, अली ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर ऐरा गैरा हमारे मुंह आ रहा है। इन लोगों से हमारी आखिरी मुलाकात थी जुबैर।
या अली, रुखसत होने आए हैं, उम्रे का इरादा है। तजदीद बैत करो।